आज असम सरकार का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया ये एक दुर्भाग्यजनक है। ये एक सेकुलरिज्म के ऊपर में एक माधमार है। हम लोग जानते हैं कि असम में 40% अराउंड माइनॉरिटी पीपल है। यहाँ में माइनॉरिटी मुस्लिम संप्रदाय का आदमी है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी जितने राज्य हैं वहाँ में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आदमी रहते हैं। ये सब होने के नाते आज जो निर्णय लिया गया और ये पूरा कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन संसद और एपीसीसी का प्रेसिडेंट भूपेन बोरा ने जो बयान दिया था, इस बयान का ऊपर आज मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत बड़ा हार्म करेगा। रिलीजियस जो प्रोग्राम है, अनुष्ठान है और जो सामाजिक अनुष्ठान है, ये इसको बहुत असर पड़ेगा। मेरा जो कहना है कि ये एक पॉलिटिकल 2026 में हम लोग को जनरल इलेक्शन होने वाला है। 1 महीने बाद हमारा पंचायत इलेक्शन होने वाला है। इसमें प्रभाव के लिए आज ये डिसीजन बीजेपी ने लिया। हम सब जानते हैं बीजेपी हिंदुत्व का ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं और हिंदुत्व के ऊपर गौमाता, गोहत्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा हम सब जानते हैं, ये मुद्दा बीजेपी ने खेलता है। आज इस मुद्दे के ऊपर क्यों कांग्रेस ने खेलने के लिए गया है मुझे पता नहीं है। आज बीजेपी का फील्ड में कांग्रेस ने खेलने गया और बीजेपी का उसके ऊपर पूरा 6 मार लिया, जो छक्का को मार लिया। और इसके वजह से माइनॉरिटी आदमी को हित में माइनॉरिटी का आदमी हित के अगेंस्ट में आज डिसीजन लिया गया। इस डिसीजन के लिए कांग्रेस भुगतना पड़ेगा। और चतुर हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसमें जो लूज बॉल मिला है, जो इशू उठा के दिया है, ये इशू को उन्होंने 6 मार दिया। मेरा ख्याल से ये सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ये जो एक असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 है ऑलरेडी, इसको फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ये इसके जरिए जो हम लोग को भारतवर्ष का जो संप्रीति है, जो भाईचारा है हमारा बीच में, जो सदियों से चलते आया, जो हम लोग को जो एक हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, और इसमें और ज़्यादा नमक डालने का काम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, जो उसको सेकुलरिज्म का अगेंस्ट में जाके किया है। ये बहुत बड़ा प्रहार है। मेरा ख्याल से ये डिसीजन चेंज करना चाहिए। ये डिसीजन जो हुआ है इसको भुगतना कांग्रेस को पड़ेगा, भुगतना कांग्रेस को होगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। रकीबुल हुसैन और भूपेन बोरा को इसका जवाब सर्टेनली देना पड़ेगा। क्यों वो लोग बीजेपी का गेम में घुस गया और बीजेपी का एरिया जो खेलने का जो एरिना है, एरिना में क्यों घुस गया और मुक्का खा के वापस आ गया, इसको भुगतना माइनॉरिटी को करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा बात। आसलते काली आमी देखिबले पालो केबिनेटे गो मांस बंद हब लागे। आसलते सरकारे एटा साम्प्रदायिक सिद्धांत लैसे। आमी सरकारक बारंबार दाबी उत्थापन करार पिछतो ड्राग्स मद विभिन्न माने ध्वंसर पथे गई आछे, तेने धरनेर कोनो सिद्धांत सरकारे लोआ नाई। आसलते बीजेपी सरकार एक साम्प्रदायिक दल। इतिमध्ये भारतवर्ष राइजे इतिमध्ये गमी पाए जे बीजेपी एक साम्प्रदायिक दल। सरकारे जेने धৰণৰ सिद्धांत लैছে आमी पर्वतजोड़ा जिले अभियानचे धिक्कार और गरिहना दिছোঁ। सरकारेर यदि अखोमर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मार यदि दम आछे तेखेते अखोमत गाहरी मांस खवा बंद करक। आरु सरकारे मद ड्राग्स एबिलाकर लाइसेंस दी आछे आरु मानुह कि खाब, कोन जनगोष्ठीर मानुह कि खाब एटु लई उठी परि लागिছে। आसलते सरकारे व्यर्थ थाकार कारणे एनेकुवा सिद्धांत लैছে। आरु এই সিদ্ধান্ত আমি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা আৰু নিন্দা দিছোঁ। চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তৰ পৰা বিৰত থাকক, অন্যথা এবিএমচিয়ে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। এইটো বন্ধ কৰিব লাগে নে নাই? আচলতে আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যিসকল গো মাফিয়া, এই মাফিয়াবিলাকক চৰকাৰে ধৰিব পৰা নাই আৰু প্ৰশাসনে যিসকল 2-এটা হাজিৰা কৰা মানুহ, এই 2-এটা কৰায়ত্ব কৰি প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে নিজৰ ব্যৰ্থ থাকাৰ কাৰণে এইখিনি কৰে।
আসলে যিসকল কালপিট এই কালপিটসকলক ধৰিব পৰা নাই আৰু এনেধৰণে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে আসলতে আমাৰ যি জনগোষ্ঠী যি মিলাপ্ৰীতি এই মিলাপ্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব। আসলতে চৰকাৰ আৰু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে উঠি পৰি লাগিছে যে অসমত এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব লাগে। আমি আসলতে যুগৰ পৰ যুগ বসবাস একেলগে সকলো জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ, কোনো ধৰণত কাজিয়া নাই। ইতিমধ্যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে মানে নিজৰ ব্যৰ্থ ঢাকাৰ কাৰণে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষ আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ইয়াত কি খাম এয়া আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ। এই চৰকাৰ হেমন্তৰ অধিকাৰ নহয় আৰু হেমন্তৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় কোনো ৰাইজ আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। এই সিদ্ধান্ত তীব্ৰ ভাষা আৰু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব নিশ্চয়। এই আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ সাজু থাকক। এই আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে যি পৰ্যায় হ'ব এই পৰ্যায়ে কিন্তু চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ দায় হোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। আসলে অসম কেবিনেটত দক্ষ নেতাৰ অভাৱ হৈছে, কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱাকালি অসম কেবিনেটে যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে গো মাংস বন্ধ, একচুৱেলি গো মাংস কোনে কি খাব নাখাব সেইটো তাৰ ব্যক্তিগত, এতিয়া ধৰ্মলৈ কোনো কথা নাই, ব্যক্তিগত ব্যাপাৰ। তেনেক্ষেত্ৰত অসম কেবিনেটে যে কাৰো ব্যক্তিগত মানে খোৱা বস্তুৰ ওপৰত লাগি পৰে সেইটো আচলতে হাস্যকৰ কথা। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাৰিছোঁ যে যিকোনো চৰকাৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা দিনে নিচে গৰু চেণ্টিকেট বন্ধ কৰিব পৰা নাই, সেই চৰকাৰখনে কেনেকৈ গো মাংস বন্ধ কৰিব, এয়া 1 কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছাগলীয়া যিখন আমাৰ আন্তৰ্জাতিক মানে ৰাজ্যিক যিখন গেট আছে সেই গেটখনতে সদায় দিনে ৰাতি আহি থাকে। কেতিয়াবা আমি ৰাইজে বা দল সংগঠনে কেতিয়াবা জব্দ কৰি সেই গৰুৰ গাড়ীবিলাক জমা দিব মানে ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত অসম কেবিনেটে এই যে গৰুৰ মাংস বন্ধ কৰা, খোৱা বন্ধ কৰা, এইটো কোনো ধৰ্মৰ কথা, খোৱাটো ব্যক্তিগত কৰে। এই ইয়াৰ ওপৰত যি লাগি পৰিছে সঁচাই হাস্যকৰ, মানে আজিৰ দিনৰ হাস্যকৰ কথা। আচলতে ক'বলৈ গ'লে গৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু মানুহ বেছি আছে, কিন্তু গৰু কোনে খাই আছে? একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে যে আমি গোটেই 10 বছৰ 15 বছৰ এটা গাই গৰুৰ গাখীৰ খাওঁ, যেতিয়া বুঢ়া হৈ যায় তেতিয়া আমি তাক বিক্ৰী কৰি দিওঁ। বিক্ৰী দিলে কোনে ল'ব? হিন্দু মানুহতে নল'ব, মুছলমান বা যি গৰু খায় তেওঁৱে ল'ব। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক গৰুটো কোনে খালে। গতিকে খোৱা লোৱাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো ঠিক নহয় মোৰ বোধেৰে। হয়, একচুৱেলি বন্ধ যদি কৰিব পাৰে চৰকাৰে ড্ৰাগছ বন্ধ কৰক, জুৱা বন্ধ কৰক, মদ বন্ধ কৰে। কাৰণ মদটো মানুহক দিনে দিনে ধ্বংস কৰিছে। গোটেই অসমতে আজি গাঁৱে ভূঞে মদৰ দোকান হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত গো মাংস বন্ধ কৰাটো যি অসম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত, এয়া আচলতে খুবেই হাস্যকৰ মানে সিদ্ধান্ত। যিটো অসম কেবিনেটে যিটো সিদ্ধান্ত কৰিলে গো মাংসৰ এইটো সিদ্ধান্ত মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হয়তো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।